ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় সংখ্যালঘুদের প্রতিবাদ মিছিলে ত্রিপুরার কৈলাসহরে পুলিশ এবং প্রতিবাদকারীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ। আহত বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী থেকে সাংবাদিকও। ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা কৈলাসহরে। ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে সংখ্যালঘুদের প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে উত্তেজনা। মিছিলে পুলিশের বাধাদানেই পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়ালো আন্দোলনকারীদের একাংশ। ঘটনা সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাস এবং লাঠি চার্জ করে পুলিশ। উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায়। ঘটনাস্থলে হাজির পুলিশের শীর্ষ কর্তারা। মোতায়েত করা হয়েছে পুলিশ, টিএসআর ও আধাসামরিক বাহিনী। দেশে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় সর্বত্রই আন্দোলনে নেমেছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর উত্তরাঞ্চলের টিলাবাজার এলাকা থেকে হাজার হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বের হয় শহরে প্রতিবাদ মিছিলের উদ্দেশ্যে, যার নেতৃত্ব দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুদ্দোজ্জামান। মিছিল থেকে ঘটতে পারে অনভিপ্রেত ঘটনা, এই আশঙ্কা থেকে আগেই মিছিলকে আটকাতে একেবারে রন্দেহি সাজে ছিল পুলিশ। মিছিল কৈলাসহরের কুপছার এলাকায় আসতেই মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। তখনই শুরু হয় ঝামেলা। পুলিশকে উদ্দেশ্য করে ইট পাটকেল ছুড়তে থাকে একাংশ আন্দোলনকারী বলে অভিযোগ। পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে পুলিশও। মুহূর্তেই ঘোলাটে হয় পরিস্থিতি। সংঘর্ষে আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী থেকে কর্তব্যরত সাংবাদিকরাও। দেখতে দেখতে আয়ত্তের বাইরে চলে যায় পরিস্থিতি। বাধ্য হয়ে লাঠি চালাতে হয় পুলিশকে। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান জেলা পুলিশ সুপার সুদাম্বিকা আর ডিআইজি রথিরঞ্জন দেবনাথ থেকে অন্যান্য পদস্থরা। এরই মাঝে মিছিলের নেতৃত্ব দেওয়া মোহাম্মদ বদরুদ্দোজ্জামানকে আইনের পাঠ দিতে দেখা গেল জেলা পুলিশ সুপারকে। পুলিশ সুপারের কথা প্রসঙ্গে বদরুদ্দোজ্জামান বললেন, আমরা আইন ভাঙিনি। পুলিশ আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অনুমতি দেয়নি। পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখতে না পারলে এত লোক কেন জড়ো করা হলো? পুলিশ কর্তার এই প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না নেতৃত্বের কাছে। দেখুন সেই ছবি। मैंने भी तो चोट लगा है, मेरे को भी चोट लगा है। और हमारे पुलिस वाले को चोट लगा, उसका क्या है? इसलिए तो मैं बहुत दुखी हूँ। इनोसेंट लोगों को जो लगा उसका क्या? इनोसेंट कोई नहीं आया। अच्छा, हमारा पुलिस वाला अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना धर्म पुलिस वाला को तो पुलिस वाला को ऊपर जो ढील छुड़ा है वो गलत नहीं है। ये गलत है, ये तो हम नहीं मानते। ये गलत है, ये ठीक नहीं किया है, ये ठीक नहीं किया है। लेकिन ये इतने बड़ा क्राउड को कंट्रोल कर रहा है, तो इतना आप भीड़ इकट्ठा ही क्यों किए? फिर अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो यू आर कॉजिंग, यू आर ब्रेकिंग द लॉ एंड ऑर्डर। नहीं मैडम, लॉ एंड ऑर्डर को ना लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने का कोई मनसा हमारा नहीं है। आपका मंशा अगर आप इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर क्राउड, व्हाई आर यू गैदरिंग? दैट इज द क्वेश्चन। गैदरिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। ओके, ज्यादा बात नहीं करेंगे। वी विल टेक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन एंड यू प्लीज ट्राई टू इन फ्यूचर दैट दे विल नॉट डू such a thing. That's all. Now whoever has done the mischief, we will take action. देखिए इसे धमकी मत दीजिए। धमकी नहीं दे रहे सर, मेरे को धमकी आप मुझे धमकी नहीं दे रही। आप धमकी नहीं, धमकी मत दीजिए हमको धमकी मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही। हाँ, ये भी सोच लीजिए, धमकी मत दीजिए। 1000 लोग देख रहे हैं। 1000 लोग नहीं है, 50,000 लाख लोग हम यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं। आप कर सकता है। आप ऊंचे आवाज में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ हम लोग जो लीगली होगा वो बात करेंगे। वार्निंग से बात कर रहे हैं, वार्निंग मत दीजिए। नहीं, मैं वार्न इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने लॉ एंड ऑर्डर को लॉ एंड ऑर्डर को नहीं, हमने नहीं ब्रेक किया, हमने नहीं ब्रेक किया, हमने नहीं ब्रेक किया। इसके लिए हम परमिशन के लिए मांगा, परमिशन नहीं दिया आपने। हमने परमिशन नहीं मांगा, परमिशन आपने नहीं दिया। परमिशन हमारा राइट नहीं दिया, हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना। आप परमिशन नहीं देता है, हमारा राइट है। बट दिस इज ए कम्युनली सेंसिटिव एरिया। नहीं, कम्युनल एंड दिस इज ए वेरी सेंसिटिव प्लेस। अगर लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, अगर कम्युनल चीजें हो जाएंगी तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? नहीं, ऐसा नहीं होगा मैडम। आपको ये इंश्योरेंस दे सकता हूँ, कम्युनल टेंशन नहीं होगा। मैं तो नहीं होगा, लॉ बात कर रही हूँ। ये आपको इंश्योरेंस दे सकता हूँ, कम्युनल टेंशन नहीं होगा। इसलिए हमारा जान जाए तो जाने के लिए तैयार। कम्युनल टेंशन नहीं होगा। डिस्कस किए सब। ঠিক আছে। আজকে টিলাবাজার থেকে ওয়াকফ বিলের এগেনস্টে একটা প্রসেশন র্যালি করে বেরিয়েছিল। তো নেতৃত্বে ছিলেন বদরুজ্জামান সাহেব, এখানকার যিনি সমস্ত ব্যাপারেই সবার সামনে থাকেন। তো এই মিছিলটা এখানে মুরার দোকান পর্যন্ত আসার পরে হঠাৎ করে কিছু
লোক মাঝখান থেকে পুলিশের সঙ্গে একটু ধাক্কাধাক্কি শুরু করে এবং এতে আমাদের ধাক্কাধাক্কি শুরু করে এবং পরবর্তী সময়ে কিছু ইট পাটকেলও ছুটতে শুরু করে। এতে আমরা আটকাতে গিয়ে তাদেরকে এসব কার্যকলাপ বন্ধ করতে গিয়ে ওদেরকে পুলিশের তরফ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে। এতে করে পুলিশের অনেকেই ইনজুর্ড হয়েছেন এবং পরবর্তী সময়ে তাদেরকে ডিসপার্স করে দেওয়া হয়েছে। আপাতত সিচুয়েশন ঠিক আছে, এখন সিচুয়েশন নর্মাল, আপাতত ঠিক আছে সিচুয়েশন। আমরা দেখছি এটার যেটা হয়েছে কানুনি কারবাই আমরা করবো এগুলো against।